Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh laouma. Comment allez-vous? Donc on va aujourd'hui vous parler des soufis. Donc on va d'amener Bonyaye. Alors ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Donc nous allons vous parler des soufis, les soufis chiatines du Mali. Beba don Soufia tombé c'est la mer là, mais Mali nouye Soufia Ketchouamna, Ani c'est la mer Tebe. Donc Soufi Nambaratin, au bas faut Nambaratin Marakakala, mais Nambarato Chamambe Mali là, Mounoube Waliyuya Yere Weleoula, Mounou Bouyere Shekoye, or que Shekote c'est la mer là, Mounou Yiba faut comme Ousmane Madani Aïdara là, ou Tarasangolo là, ou Kene, à Ouzoubile Mina Chetan Rajim. Maliando, mbani no fait okakala. Parce que à chaque fois, chamambe ou bekamoro la fide. Donc, on bena anka wala danka. On bena neka ustazi la me. Nka kramuka oke. Abena anyefoye ka wala oye. Oka famu mali soufia ye mouye. Comme ça, aussi fait. Malian chamamba ni kakala. Kanini kakala kasilame a famu. Parce qu'en cas d'ina nyaramile do anka mali konode. Donc, Ayanka Karamuko ka voilà dans la main, au coffre on bena baroto là-bas. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash shaitanir rajim. En katafe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سبحانه وتعالى فوق بركة وقف مصليك كراك صلى الله عليه وآله وسلم أنا كصحابة بلا جلين أني مغنودي نولا دقي فوق تسألك يا ما جودوما أما إن الله سبحانه وتعالى في أنغبتو كلهم كامن يا ربي على موكرا أنغدما يوفنا كوكنا كوبلا دينا تشينك يا ربي على موكرا ambal maslama minnu bɛ tunga na ni minnu bɛ faso kɔnɔ ka basigi ni sabati ni halala ɲinini ani diinɛ labatoli k'o nɔgɔya an bɛɛ ya rabi ala m'o kɛra sitana selen don an na fɛn minnu fana na ko o yafa an ye k'an kisi ka bɔ olu ma ya rabi ala m'o kɛra an b'o fɔ ni silamɛya ka foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc an bɔra ka kuma denbaya maracogo kan o y'a sɔrɔ an kumana fana différence ala ka waliyo ani shetana ka waliyo an y'a jira k'a fɔ waliyo kɔrɔ de mɔgɔ min ni silama de don mɔgɔ minnu don a bɛ siran Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ a bɛ balo halala fana na n ko a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin a bɛ se ka kɛ maakɔrɔba a bɛ se ka kɛ hali muso a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ tant que n'a tigi ala ko a ka min kɛ a y'o kɛ ala ko a ka min to yen a y'o to yen an tilala ko hadisa fɔ n ko Allahu subhanahu wa ta'ala ko a ka hadisul qudsi la Abu Hurairata min kabo kira la sallallahu alayhi wa sallam hadisa in kɔnɔna na ngo kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ala ko hadisu qudsi kono wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi aleka jomi magre ala ni fu ye min ka di ala yɛrɛ ye ka tɛmɛ fɛn kan a ye min wajibiya kan seli ye wajibi ye sun ye wajibi ye jaga ye wajibi ye hiji ye wajibi ye n'a sew kiri ye e banna seli ma i tɛ sɔn juma seli ma e ka tila tuguni ka waliya wɛrɛ i yɛrɛ la o kumana an b'a dɔn k'a fɔ i ye sitana ka waliju de bon ala yɛrɛ tilala k'o fɔ a ka hadisu kudusi kelen kɔnɔ wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba ale ka jɔn a ti wuli fiyewu kuma bɛɛ a bɛ yɛrɛ masurunya Allahu subhanahu wa ta'ala la ni nafilaw ye fale ba ale ala ba kanu ya rabbi ala kan kanu o kuma kira sallallahu alaihi wasallam ay fardaw bɛɛ ɲɛfɔ an ye ka sunaw fana ɲɛfɔ an ye i n'a fɔ minnu bɛ ntɛnɛn sun wala alamisa sun ntɛnɛn ni alamisaw kira kun t'o bila mais kuma o kuma ni bida wulila k'a bɛ fanga sɔrɔ ni
di diinɛ tɔgɔ ye maa minnu b'u dogo diinɛ kɔfɛ ka jama ɲini jama ka tugu nɔfɛ kira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn o fɛn fɔ o b'o de lagosi k'o bɔ an bolo u b'a fɔ sun t'a ɲɛ ye seli t'a ɲɛ ye ko dusukun dɔrɔn de fɔra ko ala ko kira ko hadisa la ko ala b'an ka dusukun de filɛ a dusukun dɔrɔn ma fɔ dɛ a fɔra a ka dusukun a n'a ka baaraw walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ni dusukun ɲɛna i bɛ baara kɛ o mɛ dusukun juguya dan ye mɔgɔ min bɛ misiri lagosi ko misiri t'a ɲɛ ye an ka misiriw bɛɛ jɔ bɛ haramu wariw la silamɛw an ka sira ala ɲɛ an ka sira ala ye an ka sira ala ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala ka fɛnbaw lagosi tan o kumana i k'a dɔn k'a fɔ a caman ni sitana de bɛ baara kɛ parce que sitana b'u bila a la ta'uzuhum azza k'u lamaga u bɛ fɛn fɔ hali u yɛrɛ tɛ bɔ minnu kalama o kumana nafilaw ala yɛrɛ ye kira yamaruya sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ hali sufɛ a ka dɔ fara a ka nafila kan a dɔ la ala b'a bila pilasi ba la lahara jɔ don o farida tɛmɛnen kɔfɛ nafila sun nafila seliw mɔgɔ b'i magɛrɛ ala la ni ninnu de mɔgɔ b'i magɛrɛ ala la ni a ye fɛn minnu fɔ o de b'i kɛ ala ka mɔgɔ ɲuman ye o kumana n balimaw an tun ye layidu ta k'a fɔ an bɛna kuma sufiya kan a nana cogo min na parce que mali bilama diinɛ bɛɛ b'a kɔnɔ karamɔgɔ dɔ ko tɛ an ma ko ni nata bonyana jamana min kɔnɔ wala fandanya ko diinɛ bolofaraw de b'u ɲɛsin o jamana ma parce que n'i taara ni fɛn o fɛn ye an bɛ wari minɛ ka don i ta la o kumana yarabi k'an ka bato kɛ ala kama bato yarabi ala m'o kɛra o kumana an bɛ min fɔ toujours dɔnnibaga hali ni kɛra waliju de ye i bɛ fili mɔgɔ minnu tɛ fili o ye ala ka kiraw de ye a n'a ka nabi ɲumanw ala bɛ min f'u ye k'u k'o fɔ o tɛ fili o la nka karisa ye kɛra maaba ye wala dɔnnibagaba don k'a fɔ ko an b'a ka kuma bɛɛ lajɛlen minɛ a m'a fɔ silama sariya ma sɔn o ma parce que n'o kɛra o bɛ na ni tiɲɛni de ye diinɛ kɔnɔ n'o kɛra o bɛ na ni rasisiya de ye diinɛ kɔnɔ k'a fɔ n tɛ bɔ n ta kan n'o kɛra o y'an kɛlen nazara ladegew de ye i n'a fɔ ala ye min fɔ ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah walmasiha ibna maryam k'a fɔ ninnu kerecɛnw ni yahudiyaw y'u ka nazara karamɔgɔw n'u ka jifu karamɔgɔw ta k'o kɛ ala wɛrɛ de min tɛ ala ye bon ni nana min kɛ o de y'a to tirimizi nana n'a ye a bɛ musnadu fana kɔnɔ o de ye bun hatim a tun bɛ ka ne tafsiru in fɔ min kɛ a kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ olu m'u bato kira ko a ma de u ye fɛn haramuya aw kan min dagalen don a ye a sɔn o ma fɛn min fana ye halala ye u y'o haramuya aw kan a y'u labato k'o kɛra aw de bolo ala ye i n'a fɔ anw fɛ yen bi karamɔgɔ dɔw b'a fɔ 31 dagalen don u nɔfɛtɔ jama fana b'o fêter parce que k'u karamɔgɔ kɔ ten k'a sɔrɔ dun b'a dɔn haramu da a man kan ka kɛ wala u ka anniversaire u bɛ mɔgɔw wele k'u bila dɔnkɛw la u b'u pan k'u cun min ka di ye k'o kɛ o kumana an k'an farati an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ parce que diinɛ ta yɔrɔ de b'a la diinɛ tɛ ta bɛɛ bolo bɛɛ fana tɛ lamɛn diinɛ na ni diinɛ kɛra ni dɔngɔ ye o kumana an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ sitana ka sira kan yarabi ala k'an kana o kumana an bɛ don sufiya kɔnɔ tasawufu min b'anw fɛ yen bi mɔgɔ dama min bɛ k'i yɛrɛ wele ko sufi mali kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ninnu ni sufiya yɔrɔ ka jan i n'a fɔ jɛgɛjala ni baji o ni sufiya tɛ ɲɔgɔn ye sira la parce que an y'o de fɔ n ko sufiya in tun tɛ yen silamɛya daminɛ kira sallallahu alaihi wasallam kira fatura ka silamɛya to jumɛn na an bolo fɛn fila dɔrɔn imma muslim aw mu'min karisa ye silama de ye wala karisa ye mumin de ye o dɔrɔn de tun bɛ yen k'a fɔ karisa ye silama de ye a dora silamɛya na n'a dora silamɛya na ni kalimatu shahada ye o kumana a bɛ ka seliw kɛ faridaw kɛ limaniya in dɔ bɛ fara o kan n'i ye dɔ fara alabato kan dɔ fana bɛ bɔ a la n'i ye dɔ bɔ alabato la o kumana al-imanu yazidu wa yanqus i y'a ye dɔ bɛ fara a kan dɔ bɛ bɔ a la dɔ bɛ fara limaniya kan cogo di n'i ye dɔ fara i ka alabato kan i ye yɔrɔ janya ka bɔ kojugu la dɔ bɛ bɔ a la cogo di i ye yɔrɔ janya ni i kojugu daminɛ ala k'an kisi dɔ bɛ bɔ i ka limaniya na o kumana kira ka waati sallallahu alaihi wasallam bɛɛ de tun bɛ danbeya ka taa imma muslim wa mu'min karisa ye muslimu de ye ubiyɛn karisa ye muminu ye bon kɔfɛ o nana dɔɔni kira fatulen kan mɛn o kumana dɔw nana fɔ fulanun zahid karisa kɔni tiɲɛna ala ɲɛsiran ba dɔ ubiyɛn abid bon o ma kɛ mɔgɔ tɔgɔ ye i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min ko alimanba 4 ninnu hali ka kɔn ɲɛ komi abu hanifa de dɔnnen don fɔlɔ ka imam maliki togo la ka shafi togo la ka imam ahmad togo la bon alimami wɛrɛw bɛ yen mais komi ninnu de dɔnnen don u b'a fɔ imam ahli sunna wal jamaa
yaye sunna wal jamaa parce que o ye mɔgɔ minnu tugura kira sallallahu alaihi wasallam a ka sira nɔfɛ kira ka kumakanw a ka kɛwalew ani min kɛra a ɲɛna a y'i da de a kan a m'a fɔ a man ɲi nin bɛɛ de ye kira ka tagabolo ye o tuma na o waatiw tɔgɔ ma da olu la o de y'a to i b'a mɛn ko alimam malik wala i b'a mɛn ko abubakar mais i m'a mɛn ko sheku abubakar wala mukadamu abubakar nin si tun tɛ yen o tuma na nin ko ninnu nana daminɛ dɔɔni dɔɔni iraq y'a ye sufiya nana daminɛ o y'a sɔrɔ yɛrɛ sahaba si tɛ yen bilen o y'a sɔrɔ sahaba ninnu si tɛ yen bilen olu kɔfɛ a nana daminɛ bi tasawuf bon an b'a fɔ sufiya yɛrɛ kɔrɔ bon mɔgɔw ye fɛn caman fɔ a la dɔw ko ahlu sufa mɔgɔw mais o tɛ n'a kɛra olu ye a tɛ fɔ sufiyun i ma a bɛ fɔ safawiyun aw safiyun a tɛ fɔ sufi dɔw fana ko non ko safuwa de ko don k'i dusukun ko k'a jɛ ou bien safaw bon tɔgɔ caman caman fɔra a la sufiya yɛrɛ yɛrɛ nka min yɛrɛ ka kɛnɛ ni dɔnnibaga dɔw taara o kan o ye k'a fɔ libasu asuf kasadileki an b'a fɔ an ka daliba fini ninnu fɔlɔ bɛ gesedalaw bɛ min da a batokɛlaw de tun b'o don o kan na bon ka ban diɲɛna a daminɛ tun y'o de ye minnu fɔ dɛ a daminɛ tun ye ka ban diɲɛna pewu hali fɛn dɔw dagalen don dɔɔni silamɛya kɔnɔ dumunifɛn dɔw dagalen don o y'u yɛrɛ balo o bɛɛ ma k'u ni kana na jɛgɛ ka taa diɲɛ ma o tuma na an bɛna sufi fɔlɔfɔlɔ minnu fatulen bɛ san 1000 bɔ an b'olu ka kuma lamɛn ka sɔrɔ an bɛna se anw ka sufi minnu ma minnu ye bandiya ta ka sufiya ta ka mɔgɔw escroquer k'u ka nafolow dun an bɛna se olu ma inshallah yan'o cɛ an ka sufi ninnu caman bɛ mɔgɔw tromper parce que kiraya tamasiyɛnw a dɔw b'o wele o yɛrɛ la mali la k'a fɔ ala ye min k'u ye ala ma kɛ nabi ɲumanw ye n'i y'o fɔ i ye kafiriya kuma de fɔ parce que o b'a fɔ ko jama min b'a kelen kɔ ko nabila nuhu m'o sɔrɔ olu ka mɔgɔ kelen kira ka nɔfɛtɔ mɔgɔ kelen sallallahu alaihi wasallam abubakar kelen ka fisa n'anw bɛɛ ye an bɛɛ n'an ka silamɛya n'an ka limaniya faralen ɲɔgɔn kan abubakar kelen ka limaniya ka bon n'a bɛɛ ye bon n'aw nana nin jama ninnu ta k'a b'olu de suma ko kira tɛmɛnenw ma ni jamaw sɔrɔ n y'a fɔ aw ye k'a fɔ diinɛ tɛ jamako ye hali ni kelen de don ala y'o de fɔ ibrahima inna ibrahima kana umma ibrahim kelen de tun ye manden i kelen n'i bɛ tiɲɛ kan e de ye jama ye mais jama ka cɛ mɔgɔ nɔfɛ o ni diinɛ cɛ ka jan o tuma na u b'u ka dalilu kɛ ko ala bɛ se ka kabako dɔw k'u ye ko hali o ma sɔrɔ kiraw la ko parce que ko masa solomana kɛrɛfɛ ko cɛ dɔ tun bɛ yen ko ka na ni balikisa ka larusi ye f'a dɔw yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ k'o cɛ tun ye sufi de n'o ye asif bun barkiya i n'a fɔ ibunu kasir nana n'a ye ko solomana ko min kɛ ayyukum yatini bi arshiha cɛ ko bɔn i ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ ne bɛ na n'a ye mais cɛ ye duwawu jumɛn kɛ a ma seko wele a ma i dafali fɛn wɛrɛ la wa a ye ala de wele ibnu kasir y'o de fɔ ko cɛ ko allahumma anta alwahidul ahad alfardu samad ala e min ye kelen ye masa kelen e min ye kɔsɛmɛ masa ye الذي لم يلد ولم يولد إمي ما باني ما فين باني لا إله إلا أنت ائتني بعرشها ما ورتي في على ناني بالكيسا كالارشي وكاسر الارشي نانا بو ona nyogona ubode tako wa ko doni dobse ka soro dola kerefe ko alote na binyuma yerela pour que ka se ka convaincre soro ko nege ama fo nunun de temena o ye masa solomana na ka mogoye olu ka kitina on tate kelen parce que ala yɛrɛ y'a fɔ anw ta la ka ban k'a fɔ alyawma akmaltu lakum dinakum bi kɔni ne y'aw ka diinɛ dafa n y'a ka diinɛ dafa wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina o tuma silamɛya dafalen kɔ kira fatulen foyi tɛna na yɛlɛ a kan ni mɔgɔ mɔgɔ y'i den kɛrɛfɛ ko batiniya ilimul batini dɔ b'e la ko gindo dɔnni dɔ de b'aw ka du kɔnɔ o de bɛ kɛ ka diinɛ tɔ dafa o tuma an b'a fɔ o tigi tɛ silamɛ ye wala k'a fɔ ko hakika dɔ de bɛ yen ko ni sariya tɛ kelen ko a bɛ mɔgɔw wele ka t'o ma i n'a fɔ seko minnu y'a daminɛ segu u nana ni de ye minnu kaburu jɔlen don n'an y'a video kɛ salon ni tagara mali la k'a filmer u nana ni mɔgɔ ye ko taribiya k'u bɛ adamadenw jogo ko diinɛ ye jogo de ye ko seli tɛ sun tɛ bon o jogo de taara laban juma u tun tɛ sɔn juma seli ma mɔgɔw b'u digi u b'u fifa olu batoli n'u bonyani de ye jogo ye nka ni t'olu fɛ hali ni bɛ diinɛ tiɲɛ kan e de y'olu jogo ye o tuma an b'a fɔ an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya a tɛ taa kalan kɔ o tuma wa bilahi nasta'in sufi dɔnnibaa minnu tɛmɛna minnu tun bɛ siran ala ɲɛ kosɛbɛ junaidu saliki b'o la abu yazid al-bastami b'o la bishrul hafi b'o la o ka ca mais n bɛna yɔrɔ fitinin fɔ sisan o ka shekoba yɛrɛ n'o ye junaidu ye ni daliyatigi b'a fɔ kunanu tasannama hal junaidu wa hizba junaidu salik ala ka hinɛ na a tun b'a fɔ de
ako aturuku kulluha masduda ala al-khalqi illa ala man iqtafa athara ar-rasul. Ako sira bɛɛ datugulen don adamadenw kan fo ni mɔgɔ minnu ye kira ka sira tagama o de don. Bon a tilala k'a fɔ man lam yahfaz al-Qur'an, mɔgɔ mɔgɔ n'i ma kuranna durusi wa yaktub al-hadith, i ma hadisa sɛbɛ kira kota i m'o kalan k'o dɔn, la yaqtadi bihi fi hadha al-amr, i kana tugu ale nɔfɛ nin ko in na. لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. كل كدوني ودي تقولين قرآننا أن كرا كسنة صلى الله عليه وسلم نو ياكا حديثاوي باسكو قرآن تسيكا قرفو نما حديثا فراكا كرا يريو فاكو على إني أوتيت الكتاب ومثله معه على قرآن دالم أنا نيغنا وري أمي جغابو بيبا فو إيرو جغايني دولار جغايني موتي قرآن كونو ما بيجتي كرا كحديثا ولا كافو ni sanu sira ni hakemema dinaru mugama yaye no e gram bisegin duru abe pese o de fe ka sma o fe ka soro ka jagabo mais est ce que yobe qur'ana kono ne ko konno anga dan qur'ana doroma ibe fli tahiyate qur'ana kono ni ko anga daw doroma ibe fli o kumana kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam o de beta ka ke ka qur'ana dafa o de ato ni junedu ka kuma kan o sufi ka karamo ba kilen folo lamina do wore ma nunun be fatule misan ba kilo mbode abu hafsi fana ko alaka hinana ako man lam yazin af'alahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi wa sunnah ako mogo ika kuma kani kewale mapese ala kota kira kota okmana ite jate chaw yere fe don bago fe bon ona nyogonawo abu suleiman adarani o fana ya doye ako kuma ale duskun yere shitana binna o bi ale duskun be fe ko do miri kana yere la mais ale te me fa ka sharia flanyini noye ala ka qur'ana ye ane kira ka hadisaw. Bon malion aka chantina se ka befo mina min fo doron ni karamgo folo minun temene sufia yere damine iraki kono mais almamba nuno sufi tuntewo sahaba o sufi tunte hani ko wa Umar ka fini tun fara lendo abe do Palestine do me ko yo sufi ka fini nyogote parce que ulu tayra akuntu bolo hanu ya soroba ni de uteson ka mara obesiran ko lahara ni be ka soro chaya ikungo kana chaya lahara okmana ni sufi folo ka kuma kan bon amina fo bi muna sufia nana tien ka bo ni ko nunu ka a folo shitana nana do oni doni che parce que muna doni de la eba do ka fo a me ka sirabla don de la fo itinya ni donte folo alabato o doni de ibe zikru minke astaghfirullah subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ibe fon fo akasoro ibu korodon ou bien kira sallallahu alayhi wa sallam ay minu fi bon si ça olu nana ko bede boy bitaw o bitaw mo to nyogon ka abe kul wala urudi ke jumashu wala donashu ay kul wala o kementane kelenge rukunu de do wajibi do namake o kore peut-être sitana de bo foye i afrika mo kan nke no kara mi do fara ka ko ka mi bunye no kara sisa e kanu be tolu diskuna ala table kirate ayame be ba do kul wala o kan qur'ana kalan yere de zikru ibe ka qur'ana kala harfu kele be baraji tansoro ma laje bi o be mo to nyon ka yasi kala yoro la amna video do yere publier ni yasi yere kalanto yufe la ala ko kira yere ma sallallahu alayhi wa sallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kanin nen la magalla ka teliya ni qur'ana pour que ka teliya ma o kan ga qur'ana kalan chugo nunu laje au kan sufi nunu ka zikru da yoro laje flana shitana e doni bubolo mi ganana mujigu kuna kira zikru min sallallahu alayhi wa sallam seli ko fe subhanallah alhamdulillah allahu akbar duwa chama be kira o fo shitana yoro jenya wala kado dla kadulu yerema wal muso bunu jo ka zikri dawla wal chew bunu jo in ala ci islamana muso ka manga ka bo hal safo sella o wal muso de bana jo kana zikri dawla ka o shekhoy o kumana katla shitana nana mun do sufia kono kana gradu kala ina fo surasiya ne colonel lieutenant colonel da bora lieutenant colonel akara colonel akara general akara marshal bo abubakar de fa abubakar mo shita fo ko mukaddam abubakar wala kutubu abubakar wala watadu abubakar bon o togo nunu o nana do shitana parce que ayu mabo doni na peu o da to ba groupe hal malla
ni ansar dine ni jamiyatul rahman dine ni saadatul abadiya ni iba soro a shikra mo te ko abse ki joka qur'ana kala kanye ati utise parce que ye mo mabo kala na ko doni tanye parce que ni nana doni ke doro e bulu ka fili o kumana yani ko ka fili o be do ini doni che o kumana shitana nana fen folo min ke ka sufi ko feta o fili o kɛra jumɛn ye o kɛra a y'u mabɔ dɔɔni na parce que munna fɔlɔ a y'a don kun na yanni i ka taa dɔɔni ɲini i k'i ɲɛsin zikuru ma i jɔrɔ janya ka bɔ mɔgɔw la i ka taa kungo kɔnɔ siɲɛ kelen bon n'e taara kungo kɔnɔ juma seli o bɛ taa k'i to sitana sago sɔrɔ la filanan n'i taara kungo kɔnɔ bangebaga labato min b'i se alijinɛ ma teliya la sitana sago sɔrɔ la parce que Muawiya bin Abi Sufyan te Muawiya wera tugura kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la kira ko a ma a ko i bangebaa fila dɔ la kelen bɛ balo la wa malgré que kira mako bɛ militaire la kɛlɛkɛlaw la a ko ɔhɔn kira ko fa fihi ma jahid taa olu kɔrɔ i ka taa jihadu kɛ parce que jihadu kɔrɔ de ye fɛn gɛlɛn al-mashaqa min al-jahd al-mashaqa wa ta'ab fɛn gɛlɛn de don wa bangebaa ladon de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ parce que ni mɔgɔ kɔrɔla a ka kuma bɛ caya sofa a b'a f'i ye mɛ nin fɛ i bɛ t'o ɲini a b'a fɔ o tɛ n ka n bɛ dɔn in de ma hakili bɛ segin denmisɛnniya cogo la o tuma kira ko taa ye bangebaa kɔrɔ est ce que an ka nin karamɔgɔ minnu b'an fɛ yen bi mɔgɔ minnu bɛ k'o digi k'o kɔlɔsi est ce que u b'a fɔ olu ɲɛna a ye segin a ka taa bangebaaw kɔrɔ minnu yɛrɛ b'o fifa au contraire o b'a fɔ ko anw ye mɔgɔbaw de n'i ko kaba i yɛrɛ ma k'e ye mɔgɔba o kɔrɔ min b'i nɔfɛ o ye mɔgɔnin de ye o o ye mɔgɔnin de ye ala dun ko kuranna kɔnɔ inna akramakum indallahi atqakum aw la mɔgɔba ala yɔrɔ min bɛ siran ala ɲɛ e yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ ka karamɔgɔ min fifa i b'a dɔn a tɛ ka siran ala ɲɛ hali a fifabaga b'o dɔn bon ala ka saba an bɛɛ sababa ma o kumana sufiya daminɛ de kɛra ko jumɛn riyadatu nafs ka se ka ni koron k'a don ala ko la bi zuhudi ni ala ɲɛsiranya ye wal hilmi ni muɲu ye wa sabiri ani sabali est ce que an ka bi karamɔgɔ ninnu sabali b'o la muɲu b'o la ni ko i bɛ min ka fili fɔ n'a m'i ba nɛni a b'a fɔ i k'i dangaden de walama ko bako kɛlɛ don k'a ba taara k'i a ba ka fisa i ba ye e n'a kɛra jama bɛ min kɔ don min o de ba ka fisa ce que président ba bɛna fisaya ni bɛɛ ye kɛ ni coup d'état kɛra o la don min ni min ye coup d'état fana kɛ o ba tɛna fisaya ni dɔ in ba ye kira si mana dugukolo kɔ kan min ko adamadenw ma a nɔfɛtɔ mɔgɔw ma ko ne ba ka fisa n'a ba ye o kira ma na au contraire kira dɔw yɛrɛ fagara kafiru ye kira dɔw minɛ k'u faga ka nabiɲuman dɔw minɛ k'u tigɛ ni si ye o kumana minnu sera o kiraw la o kuma olu fana ba kun ka fisa n'o kiraw baw ya ala k'an kisi ka bɔ la o kumana ala ko inna akramakum indallahi atqakum kira tilala k'a fɔ tuguni la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ahmara ala aswad arabu ma fisa ni arabu dan ye mɔgɔ min ye farafin fana ye o ma fisa ni jɛma ma fisa ni farafin fɔ n'a bɔra ala ɲɛsiranya na o kumana silamɛya la ala ɲɛsiranya jɔn de ye mɔgɔba ye hali ni foyi t'a bolo hali ni a ka foyi t'a bolo o kumana silamɛya nana don kɔnɔ k'a sɔrɔ sufiya ko tɛ yen foyi tun tɛ yen n'an tun tora an cogo la nin tagabolo ninnu tun tɛ na n'an kun tora kira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam o kumana u nana t'o la k'a kɛ jogoko ye k'a kɛ jogo ye fo san 100 fɔlɔ nana tɛmɛ sitana tora kana dɔɔni yeah. U nana commencer ka don jumɛnw na ka don fini farafaralen dɔw la ka na don jumɛn na raksu dɔnkɛ ani tɛgɛrɛ fɔ nin bɛ zikiru da dɔw bɛ dɔnkɛ o bɛ kanja muso dɔ ta min kan ka di o bɛ maduhu da o la o b'u yɛrɛ jɛngɛ bon o dabɔra fɛn jumɛn de kama ka se ka mɔgɔw bali kuranna kalanni na a y'an ka zikiri dala bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye na n'u ye Mali télé la k'u ka kuranna suran kelen kalan ɲumanw tɛ se bon zikiri lamɛnnaw fana a carte mémoire bɛ minnu kunna a y'u ka téléphone lajɛ n'a sɔrɔ kuranna yɛrɛ u bɛ kuranna lamɛn zikiri in dabɔkun de ye sitana subhanallah o de y'a to sitana ko a t'an to yen fiyewu f'a k'an fili ka taa n'a ye tasuma na ala k'an kisi parce que u ka nin zikiri ninnu tɛ ala ko ye a dabɔkun de ye ka adamadenw sogolaya ka bɔ kuranna kalanni ma parce que kuranna i bɛ baraji sɔrɔ i seko mana kɛ min ye kuranna la e k'a kalan i ka so kɔnɔ i bɛ harifu kelen bɛ baraji 10 sɔrɔ mais jeni y'a f'olu ye ko nin zikiri da in ko baraji b'a la au contraire sitana ka sira de don n'i y'a mɛn zikiri subhanallah alhamdulillah mais ka taa dama ni ngɔniw fɔ k'e bɛ ka karamɔgɔ tanu karamɔgɔ yɛrɛ b'a da ka n'a ka dileki basa dɔ b'a sen minɛ k'o mɔmɔ o kumana an balima an k'a dɔn k'a fɔ anw ye sira bila a mɛnna ala ko tɛ kira ko tɛ nin ye diɲɛ ɲini de o kumana o dɔnna ni jumɛn ye sisan
fɔlɔ sufu yɛrɛ olu ta o tun bɛ fini minnu don hali o finiw tun nɔgɔlen don souvent ou bien u mako bɔra diɲɛ na pewu mais aw kan ka bitaw ka diɲɛ ɲini cogo lajɛ o kumana sitana sera ka na k'u mabɔ zuhudu la ala ɲɛsiranya na yeah. parce que zuhudu mɔgɔ si o jalaki k'o la karisa fulanun zahir karisa bɛ siran ala ye bɛɛ y'o tanu mais sufiya dunna mɔgɔ caman hali a daminɛnen caman ma sɔn a ma malgré que olu tun tilennen don u t'u da don faama ka ko la foyi u b'u ɲɛsin ala batow ma mais mɔgɔ si ma sɔn caman bɛ olu ma sɔn abubakar omar osman ali sahaba bɛɛ a bɛ fɔ ko ninnu tun ye ala ɲɛsiranjɛnw de mais ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'u tun ye sufiw de ye an b'a fɔ i ye nkalon tigɛ i n'a fɔ abu nu'aym al-asfahani a nana kitabu dɔ dilan sufiya ko al-hilya a ye jija yɛrɛ ka abubakar ninnu bɛɛ don ni sufi groupe kɔnɔ ka umar don a la ka usman don a la ka hasan basri sufyan sawri imam ahmad bin hanbal shurayh al-qadi a ye nin bɛɛ ta k'u don k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ yeah. bon dɔwɛrɛw nana tuguni tabakatu sufiya yeah. ka u bɛ mɔgɔ dɔw don a kɔnɔ minnu tun t'a la tu vois parce que fɛn in daminɛna Irak o y'a sɔrɔ sahaba yɛrɛ tɛ balo la bilen dɛ sahaba si tun tɛ dugukolo kɔ kan tuguni ni fɛn ninnu daminɛna kɔfɛ de o de y'a to ala ɲɛsiranya bɛɛ y'a tanu mais sufiya dɔnnibaw ka kuma cayara la kosɛbɛ o kumana bon sisan ninnu ka nin ko ninnu caman fɔlɔ qillatu ilmihim bi sunan u tɛ silamɛya dɔnni ka dɔgɔ o la filanan al-athar u b'a fɔ hadisa dɔnnaw ma ahlul athar ou bien ahlul hadis minnu ye kira ka hadisaw ta k'a ɲini bukhari ni muslimu ninnu ni tirmizi ni nasa'i ani u caw ka ca u tɛ olu ka siraw dɔn bon u bɛna mun kɛ sisan o bɛ sin ka na ko dɔw dilan min bɛ adamadenw dusukun sama ka s'u yɛrɛ ma bon k'a sɔrɔ sufi fɔlɔ olu tun bɛ boli faamaw de ɲɛ i m'a ye mais bi taw faamaw de kɛra olu teriw ye bon maliyɛnw a ye contraire lajɛ sufi fɔlɔw olu tun bɛ boli faamaw ɲɛ fo a sufi dɔ bɛ yen dɔ y'a jalaki a dora faama k'a dolen min kɛ a ko faama e tɛ foyi ye i tɛ ka tile jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ tan faama ko tiɲɛna i ye tiɲɛ fɔ faama ye nafoloba ta sanu k'a d'a ma a taara n'o ye faama ko anw bɛɛ n'i ka fɛlɛ fana don dɛ k'e fana tɛ siran ala ye dɛ parce que ko ne ye wari min d'i ma e yɛrɛ b'a dɔn ne ta tɛ jamanadenw ta don ko munna i b'a minɛ cɛ malo la ko wa ko an bɛɛ de bɛ balo an ka fɛlɛ la tan o kumana fɔlɔ sufiw olu tun bɛ boli faamaw ɲɛ de ani ɲɛmɔgɔw u tun bɛ boli fanga fana ɲɛ hali n'a dir'u ma u t'a fɛ nka bi ta minnu k'olu ye sufi ni sekow ye aw k'u ni faamaw jɛcogo lajɛ o kumana an b'a dɔn sisan k'a fɔ diinɛ an n'a yɔrɔ bɛ ka janya ɲɔgɔn na o kumana hali sisan ala k'an bɛɛ sababa ma o kumana an bɛ taa n'a ye toujours an b'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min nana ka garadi don sufiya la u b'a fɔ a ma ko zunnun égyptien de don mais min bɛ kuranna kɔnɔ wa zannun iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi o tɛ dɛ o ye yunusa ye o ko tɛ nin ye zunnun nin ye égyptien de ye ale de nana k'a fɔ karisa ye kutubu ye karisa ye watadu ye karisa ye madadu ye bon i yɛrɛ b'a mɛn an ka zikiri dalaw da la ko bani kɛra kutubu ye parce que kutubu n'i ye so jɔ a sanfɛla tuluni dɔ de bɛ so sanfɛ hali bugu la o b'a kɛ filaw ka bugu la ani étages sisan o b'a kɛ ka buguni n'i o tulu in bɔ yen dɔrɔn tile bɛ jigin tile yelen bɛ don so kɔnɔ o kɔrɔ n'e kɛra kutubu de e de bɛ anw ni gɛlɛya cɛ hali n'ala ko a bɛ balaw jigin mali kan e kelen de b'i to yen k'a kunbɛn tant que ni e tɛ san fana tɛ na e de bɛ na ni sanji ye fɛn bɛɛ de bɛ bolo wala karisa ye watadu ye duloma de aw t'a don i y'a ye n'i ye tuloma bɔ so kɔrɔ a bɛ ben e de y'anw ka c'est à dire e kɔni de i bɛ ala ya place de la anw bolo bon ani badalu fana o b'a fɔ karisa ye badalu ye parce que hadisa minnu nana k'a fɔ al-abdan hadisa kɛnɛmanw tɛ badalu nin bɛɛ bɛ sufiya la garadiw de don i m'a ye bani kɛra kutubu ye kɔfɛ n'u sera yen sɔɔni komi zikiridalaw tɛ fɛn ninnu domaine dɔn ɲɔtɛ n'u bɔra kutubuya la u b'a fɔ tugun k'a kɛra badalu ye bon badalu kɔni ye dɔrɔn mɔgɔba dɔ salen i yɛlɛmana ka taa kɛ dugu wɛrɛ ta ye ou bien badalu k'olu de bɛ sanji lana olu de bɛ fɛn bɛɛ lana fɛn bɛɛ b'u bolo quoi parce que hadisa minnu nana na u ye kuma minnu dilan k'a sɛmɛ ka taa kira la sallallahu alayhi wa sallam tiɲɛ tɛ parce que u b'a fɔ sisan ko kutubuw bɛ yen nujabaw bɛ yen nukabaw bɛ yen badaluw bɛ yen bon o de y'a to sahabaw ma nin si fɔ i tɛ nin si mɛn k'a fɔ ko seyidina bakari tun ye badalu ye k'a fɔ ko badalu bɛ siyami ko cɛ 40 de don ni dɔ sara ala b'a badalu ye kɔfalen de ala b'a kɔfalen mɔgɔ wɛrɛ la i n'a fɔ ni dɔ sara yen fɛ ala b'o kɔfalen ko hali n'an bɛ gɛrɛ la olu de b'an dɛmɛ hali n'an ɲɛ t'u la
ko ni gɛlɛya ko k'a bɛna dugu fana kɔnɔ olu de b'o bɛɛ kunbɛn bon e ka nin musirikuya kuma ninnu filɛ sahabaw tun bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la olu jigi tun tɛ maa wɛrɛ ka ala kɔ olu de bɛ kɛlɛ ɲɛfɛ bon n'anw y'a jigi bɔ ko ni karamɔgɔ ninnu de bɛ se ka gɛlɛya bɔ an kan ninnu de bɛ se k'an ka jamana sanji ko na hali ni san yɛlɛmana an ka président de bɛ wuli ka taa mɔgɔw fara misiriba kɔnɔ ko ɲinɛ ko sɔmiya sanji ko ninnu ka kuranna kalan kɛ a la kira dun ko tɛ dɛ sallallahu ruba qari'in alquran wal quran yal'an mɔgɔ joli joli bɛ kuranna kala kuranna b'i danga ninnu bɛ se ka mun ɲɛ anw ɲɛ n'i ma mɔgɔ bila tawhidu sira kan ala tilebandiya ni jogo ɲumanya sira kan fɛn bɛ ka jogo fɔ mais e bɛ ka musirikuya dayɛlɛ o kumana diinɛ taara min bon zonnoni de ye nin daminɛ ka garadiw di k'a fɔ karisa kɛra badalu ye karisa kɛra nin ye bon o don kama mɔgɔ minnu bɛ Egypte ni o dɔnnibagabaw ye Egypte yɛrɛ président tun ye min ye Abdoulaye ibn Abdel Hakam ale de tun ye ɲɛmɔgɔ ye bi ko tɛ a bɛ san 600 bɔ ale tun ye malikiya b'a bolo i b'a dɔn imam maliki tun bɛ bidaya contrôle an fɛn bɛɛ a ye cɛ in gɛn ka dugu bila k'a fɔ tuguni bɛɛ k'i da tigɛ a da la dɔw ko zindiku de don min bɛ ka kafiriya dogo ka silamɛya bila kɛnɛ ma bon o kɔfɛ tuguni Sulemani Darani ale wulila Siri ka sɔrɔ k'a fɔ k'ale sigilen bɛ to ka mɛlɛkɛw ye a ɲɛna ko ale taara sangolo la a bɛ to ka nin kabako ko ninnu fɔ ko fo a yɛrɛ taara fɔ ko li mi'rajun kama kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mi'raj ko sana yɛlɛ kira y'i to Palestine Jerusalem ka taa sangolo la ko sangolo yɛrɛ sira in dɔ b'ale fana bolo Siri i n'a fɔ balo bɛ ka min ɲɔgɔn fɔ Kucala ni jeliw bɛ ka kule a la bi ko Haidara don ko parce que ko balo kun don Segu ye ko numu don ko mais ko a d'origine ye Tumuktuka ye ko a nana dɔrɔn ko kɛlɛ de y'a se Segu mais ni e d'origine tɛ ko sinon ko arabu don cogo di kɛlɛ bɛ se ka arabu yɛlɛma k'o kɛ farafin ye cogo di subhanallah a yɛrɛ k'u ma ko kira ye sana yɛrɛ ko kelen kɛ ma ale ye siɲɛ 4 kɛ ka tila ka mɔgɔw sama ka taa marakala kɔlɔn dɔ jira u la ko ale ni ale jigir'o kɔlɔn kɔnɔ an bɛ ci sama karamɔgɔ ye ma a ka samiri ninnu dabila a ka segin a kɔ a tɛna sa ta ala b'a malo mais mali filɛ bi criseurs b'a bolo fo surasiw b'a garder an bɛ tila ka tugu olu nɔfɛ maliyɛnw an ka hakili dayɛlɛ n bɛna min fɔ est-ce que Segu an ka karamɔgɔbaw halisa an bɛ ala fo k'u fo ka tila ka dugawu k'u ye ala k'u kaburu suma Musa Mina y'a sɔrɔ Sayida Ture bɛ balo la ale fatura en 97 min madrasa jɔ Mali la 1946 n'an bɛɛ ye kalan k'o bolo Seko kun don wa Mukadamu tun don wa i ye sufi rasta y'a kunkolo la wa ala k'an an b'a dɔn a t'o kɛ parce que mun y'a bali nin ma dɔɔni Bakari Cam sufi tun don wa Mukadamu tun don Seko kun don wa la mun y'a bali nin ma dɔɔni Usman Kalafo sufi tun don wa ninnu bɛɛ fatura 91 kɔfɛ an ye karamɔgɔ minnu fatura Tuba Alhaji Dugure sunna dɔnnibaga ba rasta tun b'a kun na wa sufi tun don wa mais ni ko i bɛ kuma nin kan Mali la i ye kɛlɛ wuli ko non ko rasta ko kunsigi ko jɔda t'o la ko dusukun de fɔra ni dusukun fɔra e bɛ se ka janaba nɔgɔ ko ni kunsigi in ye ko ji bɛ e kunkolo sogo bɛɛ sɔrɔ a se ka kɛ dɔw kunsigi bɛna fɔ dugu ma bon ni dusukun fɔra an ka kalannen dɔ bɛ yen ko Habiba a ye question in posé Seko dɔ kunna an yɛrɛ tun bɛ a dɔn Seko bɛ ka walimusow fo u b'u biri a b'i bolo da u kun na a ko karamɔgɔ a ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko an b'a ko kira ma deli ka walimuso fo abada a tɛgɛ la k'a ko an ka n'a kɛ karamɔgɔkɛ ko dusukun de bɛ lajɛ ko karamɔgɔkɛ ma a ko Seko ni dusukun bɛ lajɛ a ko yali e dusukun de ka ɲi ni kira dusukun ye wa karamɔgɔkɛ ma se k'a jaabi tu vois mais kalan de y'a to a ye kuma in fɔ karamɔgɔkɛ y'a yɛrɛ ka fili ye o kumana ala k'an bɛ sababa ma o kumana cɛ in tun b'a fɔ ko mi'raju sana yɛlɛ b'ale yɛrɛ bolo i n'a fɔ a tun bɛ kira bolo cogo min parce que toujours olu bɛ concurrence kɛ kira ye min kɛ ni ala ye kabako min kɛ kira ye o b'a fɔ ko olu yɛrɛ y'o ɲɔgɔnna dɔ kɛ n'a fɔra kira taara sangolo la olu b'a k'olu yɛrɛ sogora k'u taara bon balo ko ale tagara ko ale ta tɛ sogo ye dɛ siɲɛ 4 Jibirila nana ale nɔfɛ bon zindiku de don kafiri de don man bɛ tiɲɛ de fɔ a ye maliyɛnw silamɛ tɛ parce que a ye kuma min fɔ nin ye kafiriya kuma ye a ye a akida fana bila a yɛrɛ kun kan ko tiɲɛ don bon ni nin fɔra i b'i latubi n'i ma sɔn i b'i jɔ k'i kunkolo tigɛ mɔgɔw fagara ka tɛmɛ halaji sufiya kɔnɔ u y'o faga Jad bun Dirham ale nana ka ala ka sifatu bɛɛ nafiyu k'a fɔ ko ala tɛ kuma a tɛ nin kɛ u y'o minɛ seliba dɔn Jad bun Dirham Khalidun Qasri y'a minɛ من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان سلبا دون كامنة كادا كاكاندجي
salo na sini Saudiya la namir bebo kalama fo iranio manifestation ka kata Saudiya consulat attaquer Iran Tehran bon namir wula be khutba ke gouvernement dogal dama te da mi do hal sahaba u gashila Abubakar ndogayana fo shwala be mi ke malla mo ya mine ka kungulo tike jama mi tuma ko akunti kolokolo jama tunta ko parce que mo do be tange nulu ma faga dina tetle wallahi dina tetle o kuma Sofia damine tuni sabali me be e ka laje sabali be nin karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ jumɛnw na n'i y'u ka fili fɔ i fa bɛ nani i ba bɛ nani u bɛ buruju bɛɛ nani ka tila k'a fɔ k'i ye dangaden wala k'i ba ma fɛn kɛ subhanallah hali ala ma a ka hakɛ to minnu b'a fɔ olu ye jeliw ye n'u b'a fɔ k'olu bɔra Surakata la kira ka sahaba in na parce que Mali tɔ bɛɛ kɛr'o ye ni min m'a fɔ a bɔra Surakata la o b'a fɔ a bɔra Usman na o b'a fɔ a bɔra nin na hali ni min jamu tɛ nin fɛn ye o b'a yɛlɛma mais Maliyɛnw i t'a mɛn a si da la ko n bɔra Bilal la Bilal ye farafin de ye a ye to arabumuso de furu Abdurrahman bin Auf balimamuso ka denw sɔrɔ Abdulahi bin Bilal i y'a ye mais a ka hɔrɔnyara jɔn tɛ tugun mais i b'a jumɛn ye ko n bɔra Bilal la parce que u b'a fɔ n'u y'o fɔ a n'a fɔ an ko nin bɔra jɔn dɔ la peut-être u tɛna wari sɔrɔ o la a bɛɛ de ko k'u bɔra kira la sallallahu alaihi wa sallam o kumana a kungo b'a bolo dɛ lahara o kumana u bɛ nin fɔ jeliw bɛ tila ka wuli k'u ma tɔgɔ ka kumaw kan k'u jamu yɛlɛma kɛnɛ kan ko Haidaraw de don mais ko sigiyɔrɔ de y'u jamu yɛlɛma wallahu almusta'an o kumana n y'o de fɔ kuma in tɛ dɛ i ka kɛwale lahara o de bɛ baara kɛ sinon jamukun ya Abu Lahabi bɛ tasuma na o tabbat yada abi lahabin wa tabb n ko kira bɛnakɛ de don Seydina Ali fa ye ko bɛɛ kɛ kira ye ni dusukun ɲɛ don a dusukun kun ka ɲi kojugu a ye hɛrɛ min kɛ kira ye maa si ma k'a dɛmɛ k'a protéger mais a ma sɔn ka tubi kira ko a bɛ tasuma na o kumana Seydina Ibrahim Nabila Ibrahim nabi ɲuman de don kira Ala teri de don mais ala ko hala kana yafa deli a fa ye kuranna kɔnɔ parce que ko fa sara kafiriya kan Nabila Nuhu kira de don mais ala ko a den bɛ tasuma na o kumana an k'an hakili sigi an k'an hakili to an yɛrɛ la o de y'a to toujours sufiw ka ɲɛmɔgɔ tun b'a fɔ Junaidu Salik k'a fɔ ko mazhabuna muqayyadun bil kitabi wa sunna an ka tagabolo in a ye kuranna kalan a ka hadisaw kalan o la ni ka Ala ɲɛsiranya fanga bonyana ka se yɔrɔ ma o y'i yɛrɛ kungo de ye o y'i yɛrɛ kungo de ye o kumana sitana nana kojugu jumɛn yɛrɛ kɛ sisan ka n'a bila u dusukun b'a fɔ ko n sigilen ko haddasani qalbi an rabbi ko ne dusukun yɛrɛ de ye n baroya sisan ka bɔ Ala yɔrɔ e ma ye hali morceau dɔ la i b'a ye jelikɛ dɔ bɛ wuli faransi a mɛnna dɔɔni n'i y'a video filɛ a b'a fɔ a bani e de ye zamzami ye i sigilen mori kelen b'a sigilen to ka larusi ye mori kelen b'a sigilen to ka lahul mahfuzu ye lahul mahfuzu hali mɛlɛkɛw t'o ye mais karamɔgɔkɛ k'i sigilen to salon kɔnɔ k'o ɲɛ bɛ kira Ala ka wala na fɛn min tanganen don ka bɔ fɛn bɛɛ ka yeli ma k'o b'o ye bon n'o kɛra karamɔgɔ yɛrɛ b'i kun ja sanfɛ a bɛ kɛ minnu b'a kɛrɛfɛ ko tiɲɛ don ka sɔrɔ nin bɛɛ ye ka mɔgɔw bluff k'a jira u la n sigilen ɲɛ bɛ fɛn dɔ la o bɛ sin k'a fɔ ten ko ko mɔgɔ dɔ tun bɛna to ji la yen fɛ ko ne taara bɔ k'a y'i dama kasi na ka sɔrɔ nin si tɛ musirikuya kow de ka adamadenw jigi bɔ Ala ka pewu k'i jigi bila olu kan o kumana o sufiya de filɛ bi ka fanga sɔrɔ Mali la fo a nana se yɔrɔ dɔ la sitana tilala ka na ni hululiya ye o bɛ to wurudi la ala la 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 dɔw bɛ sɛri ka bin n yɛrɛ y'o ye a bɛ siɲɛ hali n ta hakɛ dɔn ka jɔ o cɛ ma dɛ k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min o de y'a to n b'a fɔ maliyɛnw an ka voyager an ka taama an ka kalan fana kɛ wallahi n'o kɛra i bɛ ko dɔw yɛlɛ ko ye n'o ye la ilaha illallah la ilaha n'o ko ala la la o b'a ko jazibu y'a minɛ ya jazibu ye se ko a sɛrila ka bin i n'a fɔ jinɛ tulo est ce que aw y'a mɛn ko Umaru delila ka sɛri ka bin n ko kira de tun bɛ kalan kɛ ninnu ɲɛfɛ fajiri la u tun bɛ kasi ji bɛ b'u ɲɛ na mais ka kule wala k'u sɛri ka bin jeli y'o mɛn tariku kɔnɔ Abubakar ma bin Umaru ma bin Usman ma bin nin bɛɛ de daminɛna Irak n'u ye jazibu y'u minɛ sa ni min bɛnna tagabolo dɔw b'an fɛ yen olu bɛ sin ka n'u jɔ a tigi kun n'u ye zikiru da n'a kumana ka kanw fɔ i n'a fɔ jinɛ tulonkɛ o b'a fɔ ko Ala de bɛ ka kuma a nɛ kan o de y'a to o de ye wahdatul wujud mɔgɔ ye ko Ala bɛ fan bɛɛ u b'a fɔ ko Ala filɛ nin Ala nɔrɔ bɛ nin na Ala nɔrɔ bɛ n ka chaise la Ala nɔrɔ bɛ n ka hali télé la Ala nɔrɔ bɛ e la ko bani bɔra Ala nɔrɔ la ko Ala nɔrɔ n'i y'o fɔ i kɛlen mun filan ka fɔ de i bɛ faga o parce que karisa bɔra foyi ma bɔ Ala nɔrɔ la k'a fɔ ko kira danna ka bɔ Ala nɔrɔ la nkalon don Ala ko kuranna kɔnɔ ale ye Adama dan di n'a tɛgɛ fila ye min na Ala y'a ka kan i y'a mɛn a y'a dilan ka bɔ jumɛn na a y'a dilan ka bɔ bɔgɔ de la a ma dilan ka bɔ a nɔrɔ la ni e kɛra fɛn min nɔrɔ i y'o yɛrɛ dɔ de ye o n ko kerecɛnw tora ta de fo ka taa Isa kɛ Ala den o tuma an fana b'o de sira kan halisa Ala k'an bɛn sababa ma o tuma na o bɛ na ni nin siw ye k'a fɔ ko
karisa de bɔra ala nɔrɔ la ka sitana nana ni nin bɛɛ de o la sisan shafi tile n'a dɔw bɛnna n'u ye kuranna kalan u bɛ sɛri ka bin bon dɔnnibaaw ko tɛ n'a sɔrɔ i seko tɛ ala tɛ jigi la i n'a fɔ kira tora sallallahu alaihi wasallam la don dɔ la cɛ dɔ ko a pɛrɛnna i y'a mɛn i n'a fɔ a y'o ɲɔgɔn fɔ kira ko nin ye jini bɛ k'an ka diinɛ ɲaman an bolo a ko n'i m'a dabɔ a kama ala yafa ne mɛ n'i y'a dabɔ a kama i yɛrɛ kun de jira mɔgɔw la e k'an ka wajulikɛyɔrɔ lajɛ dɔw yɛrɛ bɛ sigi karamɔgɔ kɔrɔ naam belebele a fɔ tiɲɛ don a walawala o yɛrɛ tɛ se ka hali a tɔgɔ sɛbɛn mun ne b'a fɔ tiɲɛ don a bɛ ka min fɔ i t'a dɔn i bɛ ɲininka a la lahara jama bɛ panpan u bɛ kule a m'a fɔ o kɛra an bolo catiri bɔ ye wallahu musta'an bon a sufiw fana u ka kisa fɔ de ka ca Seydina Ali ye jinɛw kɛlɛ kɔlɔn kɔnɔ dɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ si tɛ Ali yɛrɛ ma jinɛ y'a ɲɛna a ye dɔnnibaa bɛɛ ɲininka wala ko bamuru dɔ bɔra sankolo la ka jigin ka na di Ali ma Khaybara kɛlɛ la ko bamuru tɔgɔ ye ko Zulkafar wallahi a ye taa dɔrɔn Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah t'a don i ka fɛn ninnu filɛ bamuru ma bɔ sankolo la yɛrɛ depuis ka jigin dugukolo kan o ma kɛ u bɛ nin bɛɛ de kɛ ka seliya don adamadenw na ka se k'u dusukun sama ka n'u yɛrɛ ma i m'a ye bon o bɛ nin kisa bɔ ninnu ka se ka adamadenw k'u dusukun tire ka na u yɛrɛ ma bon maliyɛnw min yɛrɛ juguyara la n'a bɛɛ sitana nana commencer ka don u la seli la o de kɛra baara ye ka seli nege bɔ u la dɔɔni o ko non ko seliba in t'a ɲɛ ye koyi k'i ka to ka ala wele dɔrɔn subhanallah zikuru kɛ la ilaha illallah o yɛrɛ tɛ fɔ bilen dɛ ala ou bien ho i n'a fɔ Naqshbandiyaw b'a kɛ cogo min o tarika ma se Mali la mɛ ɲɛ b'a taamasiyɛn na karamɔgɔ dɔw bɛ k'u den ka to k'a fɔ mɛ an bɛna s'a ma don dɔ pour que olu bɛ fɛ k'a sinsin nka u bɛ ka u ka nɔfɛtɔmɔgɔw hakili filɛ fɔlɔ bon seli nana munna sitana nana don u la seli la a ye fɔlɔfɔlɔ min kɛ a k'u ka so wɛrɛ jɔ u ka misiri to yen an bɛna daminɛ o de la sisan fɔlɔ kira ka fɛn bɛɛ tun bɛ kɛ misiri de la hadiw bɛ bɔ fɛn o fɛn misiri ye kalayɔrɔ de ye misiri ye ka adamadenw jogo dilan ka mujtamaw population dɔ dilan min bɛ se ka kɛ maa ɲɛnɛmaw ye minnu bɛ se ka baara kɛ tiɲɛ kan bon u nana sisan sitana nana don u la o ko ko misiri jɔ t'a ɲɛ bilen dɔw nana u ye zawiya kow daminɛ nin kuma in ma nɔgɔ dɛ parce que Mali la bi zawiya bɛ fan bɛɛ fɛ a ye hakɛ to nka diinɛ de don anw b'a fɔ an n'a bɛnna min ma alhamdulillah ni fili y'an sɔrɔ fana ala ka yafa ma bɛɛ bɛ fili o tuma na sitana nana don la k'a fɔ parce que e bɛ taama min kɛ ka taa misiri la i sen para o sen para baraji de bɛ sɛbɛn a la o man di sitana ye sitana b'a fɔ non o to yen zawiya dɔ dayɛlɛ kɛrɛfɛ n'i ye zawiya dɔ dayɛlɛ kɛrɛfɛ a ma se misiri la taa ma bilen a bɛ hadara k'o kɔnɔ a bɛ zikiru k'o kɔnɔ n'o kɛra juma seli sitana y'o balo o caman na an ka seko si tun tɛ juma seli n t'o fɔ k'o dogo minnu sara o a minnu bɛ balo la seko lasana kanɛ muso tan ni kɔtigi a tɛ taa juma na sufi bilal a ka juma bɛ min u tɛ seli juma fɛ o sitana dun parce que u b'a dɔn nin ye farida de ye o ni e ye farida to yen ka ban subhanallah o y'i kɔni i bɛ ka jahanama sira de daminɛ dɔɔni filanan zawiya kɛra sababu ye misiri jama dɔgɔyara cɛ caman bɛ zawiya kɔnɔ n'i ko a ka taa misiri la a tɛ sɔn anw bɛ taa an ka zawiya la o la i ye misirilata baraji pɛridi i ye kerecɛnw ni yahudiyaw ladege u ka kɛrɛfɛden na u ka diinɛ na i yɛrɛ kun tɔɲɔ n'i ma jija furu la parce que o yɔrɔ m'o fɔ k'o gɛlɛya dɛ i bɛ sufi ninnu nɔfɛtɔ jama caman fɛ o furulen tɛ e ni musomaninw ɲagaminen don ɲɔgɔn olu bɛ dɔnkili da k'ale bɛ da i ɲɛ kɔrɔ k'ale min bɛ da cogo min a bɛ bɔ yɔrɔ min na fɛn cɛjugu min b'a la n'a b'a da ni musow bɛ girin aw nɔfɛ don dɔ la n'an da bɛna s'a bɛɛ ma inshallah bon e yɛrɛ fɛ sisan zawiya mana caya dugu la jeunes bɛ ban baara de ma parce que batalaya bɛ na silamɛya ko an ka baara de kɛ silamɛya ko an ka baara kɛ k'an yɛrɛ balo hali bɛ baara min kɛ k'i balo baraji de b'a la a bɛ sɛbɛn ye sahabaw y'o fɔ ko olu b'u ka furumuso kafoɲɔgɔnya baraji jateminɛ i n'a fɔ fana u b'u ka sunɔgɔ baraji jateminɛ silamɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ mumin baraji de don hali ni ŋɔni y'i sɔgɔ i sen na jurumuyafa de don bon sisan a bɛ fɔ ko tawakulu a jigi da ala kan n'ala sɔnna hɛrɛ don mɔgɔ mɔgɔ dan bɛ ala ko la hali n'i sigi i dahirimɛ b'i sɔrɔ tiɲɛ don dɛ mɛ ala ko n'a ta bɛ an ka baara kɛ kira ko n'a ta bɛ sallallahu alaihi wa sallam ko nabila dawuda tun bɛ nɛgɛ gosi a bolo la a bɛ bisun a bɛ sini bila o min ye nabi ɲuman ye bon fɔlɔ sufiw olu tun tɛ sɔn hali ka fɛn minɛ k'a dun u tɛ fɛn min dɔn n'aw nana bi ta o ye cogo di dumuni dumanw de bɛ dilan
dumuni duman sigilen filɛ pomme de terre jiranen don muso ɲumanw b'u sigi u kɛrɛfɛ dɔ ninnu bɛ dɔnkilida la dɔ ninnu bɛ dɔnkɛ wa u bɛ nafolo siya bɛɛ minɛ hali ni mairie dor'u kan ka dutɛrɛn d'u ma u b'a minɛ mais mairie y'a bɔ yɔrɔ jumɛn a ta de don wa jamanadenw ta don wa u ja ka gɛlɛn fɛn bɛɛ la bon e k'a jate minɛ fɔlɔ taw i tun mana di olu ma u tɛ sɔn a na o tuma an b'a fɔ bi su fo Bishirul Hafi ka kɔngɔ bɛ min Junaidu Saliki ka cɛsiri bɛ min o ye minnu ye sufi karamɔgɔ babaw ye fɔlɔ o kumana sitana nana don u la ka n'a kɛ u tɛ ban wari la bilen fɛn o fɛn mana d'u ma o b'o minɛ fɛn o fɛn mana d'u ma o b'o minɛ o kumana a ye fɛn fɔlɔ min kɛ ka se k'u mabɔ misiri la parce que m'a fɔ silamɛw misiri seli ye fɛnba de ye Ala bolo dɛ i tɛ misiri nafa dɔn Mali kɔnɔ i ka na Europe ban i taara Italie i taara Belgique i taara Allemagne a y'an ka maliyɛndenw ɲininka diinɛ bɛ minnu bolo i bɛ misiri nafa dɔn Europe ka tɛmɛ Afrique kan wallahi mɔgɔ dama min ka sababu bɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ i ɲɛ gannen dolen Europe i tɛ mɔgɔ dɔn i ka maa tɛ yen i ka taa misiri la i b'a dɔn fana k'a fɔ arabu ninnu caman bɛ yen an b'a fɔ u ma ɲi dɛ mais a majorité u bɛ baara min kɛ diinɛ na Europe an t'u sɔrɔ hali sɔnni na anw bɛ français an b'a dɔn min don yan misiri tilancɛ bɛɛ olu ka financement a dɔw bɛ jɛn u ka kalo sara kɔ k'a ta k'a don misiri la kalo kelen sara mais n'anw ka lisi bɛ farafinw ta 10 euros 5 euros anw bɛ se ka wari don min na n'a fɔra ko artiste dɔ nana bi bɛɛ bɛ yala fɔ a ye la karisa ni dɔnkilidala in de bɛ yen wariw bɛ fili o kan fo a b'a tɔmɔ mais n'i y'o fɔ dɔrɔn ko arabu ma ɲi c'est pas comme an b'u défend mais n'i ye ɲuman min kɛ o ka fɔ parce que ala ko ten Allahu a'lam haysu yaj'alu risalata ala de b'a dɔn a b'a ka ci bila yɔrɔ min ciden bɔ yɔrɔ min anw tɛ ala yamaruya k'a kɛ tan anw ka karamɔgɔw bɛ cogo min bi aw ye Maka alimamiw filɛ Sudesi ninnu ni Madina alimamiw Huzaifi ninnu a k'u lajɛ ni n'a sɔrɔ ko anw ta ninnu sufi karamɔgɔw bɛ ni jamatigi min dɔ bi mɔgɔw tun tɛ se ka heji bilen o kuma bɛɛ o n'a fɔ faama dɔ ye président dɔ mana taa heji u b'a fɔ n bɛ alikaba bɔgɔ dɔ d'i ma wala n ka alikaba fini dɔ tigɛ n'i y'o mara i ka palais na i tɛ wuli bilen u tun b'o de kɛ o mais a lajɛ i bɛ taa heji kɛ ka na yɛrɛ hali t'a dɔn ko min ye alimami ye hali t'a dɔn ko min ye alimami ye o tuma na an b'a fɔ n'i ye sahaba minnu tɛmɛna olu u ka ala ɲɛsiranya a tun tɛ f'u ma sufiw da a tun bɛ f'u ma ala ɲɛsiranya jɔ muminw de don bon nabi ɲumanw nabila Ibrahima alayhi salam sɛnɛkɛla kun don sɛnɛ a tun bɛ sɛnɛ kɛ nafolo tun b'a bolo Shuaibu fana tun bɛ ten Saïd bin Musayyib o ye tabi'u baw de ye maya o tun b'a fɔ de ko la khayra fi man la yatlubu al-mala yaqdi bihi diina hɛrɛ tɛ mɔgɔ la mɔgɔ min tɛ nafolo ɲini k'a ka kaana juruw sara ka tila k'a yɛrɛ danbe tanga bon ninnu bɛɛ tun bɛ baaraw kɛ an ka segu karamɔgɔba minnu fatura Sada Ture ala ka hinɛ n ko tailleur tun don kalanden de nana caya sɔgɔma n'a taara kalanyɔrɔ la fo 17h45 a tɛ bɔ kalanyɔrɔ da fɛ mun n'a ka kalandenw ye niveau sɔrɔ parce que a kun cɛsirilen bɛ a b'u kalan a tɛna fɛn minɛ fɛn min ye haramu ye mais o tuma na maliyɛnw an k'an jija dɔɔni fɛ n b'o de fɔ don o don tant que n'an ma dɔɔni ɲini ban bɛ baara sɔrɔ parce que Seydina Abubakar don min hali a bilala fanga na u ko k'a ka baara to yen a ko non k'ale b'a ka denbaya balo cogo di ale b'a ka denbaya balo cogo di président Kuturu dɛ a ko a bɛ baara de kɛ k'a ka denbaya balo mais anw ka président bɛ nafolo ta k'a di karamɔgɔw ma u ka kalo saraw tɛ o u yɛrɛ b'a dɔn cɛw saraw tɛ jamanadenw ka nafolo de don sinon mɔgɔ ka kalo sara a ka gɛlɛn k'i b'o ta k'o di dɔ ma ten hali jaga min fɔra k'o ka bɔ a la n'i ye ala ye jaga hakɛ dɔgɔya n b'a dɔn nafolo bɛ adamaden ni ka di n'a cayara dɔrɔn an tɛ sɔn k'a bɔ mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se baara la kamalenkɔrɔ kɔgɔlen de bɛ taa tugu karamɔgɔ nɔfɛ k'e bɛ zikiri da o la jagoya tɛ balo ka dɛsɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ sarakati yɛrɛ man kan ka nafolotigi man kan k'a minɛ sarakati fana mɔgɔ min ni fanga b'i la ka baara kɛ fanga b'i la e man kan ka sarakati minɛ o de y'a to kira sɔrɔla sa ko sahaba dɔ ma taa juruden ta i ka taa dɔgɔ ɲini k'o ka fisi ma i ka mɔgɔw deli o y'a d'i ma wala o m'a d'i ma hatta hadisa wɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ min ka baara i bɛ mɔgɔw deli k'a sɔrɔ i balo b'i bolo i ka tilila b'i bolo wala i ka surafana i bɛna lahara jɔ don walaysa fi wajihi muzghatu laham i bɛna k'a sɔrɔ hali sogobu kelen t'i ɲɛda la i kolo jalaman de bɛ na i ye mɔgɔ deli a dɔrɔmɛ kelen kelen a bɛɛ bɛ kɛ point de i ɲɛda la karamɔgɔw bɛ k'a minɛ an ka artistes bɛ k'a minɛ an tɛ k'a lajɛ ka sɔrɔ Seydina Abubakar a ye nafolo dɔ don subaha a ka mɔgɔ dɔ ye lajɛli kɛ dɔ ye fil jahiliya kɔfɛ a y'o wari minɛ yan'a tigi tun ka don silamɛya la a y'o di Abubakar ma Abubakar y'a fɛn dɔ a da kɔnɔ min kɛ k'a kunu a ko i ye nin bɔ min a ko nin tun ye n ka lajɛli kɛ wari kɔrɔ dɔ yanni ka don diinɛ na Abubakar y'i bolo da kɔnɔ k'a fɔnɔ o de y'a to fɔlɔ dɔnnibagaw tun tɛ sɔn ka fɛn bɛɛ minɛ
u kun tɛ fɛn bɛɛ minɛ dɛ o kuma na an b'a a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hamina ko nɔgɔya o kuma na an b'a da sitana ye fɔlɔla fɛn min na a ye dɔnni bɔ yen min kɛ bon n'i bɛ taa misiri la i bɛ kalan mɛn i bɛ diinɛ mɛn a nana mun bila u hakili la sisan a y'u ka so jɔ a yɛrɛ ye zawiyaw commencera ka na dɔɔni dɔɔni n m'a fɔ a bɛɛ jɔkun ye nin ye mais a majorité nana tan i y'a ye seko in bɛ na a b'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan komi o ko don ko an bɛ sekoyaw contre la an ko sekoya ninnu tun tɛ yen anw y'an ka karamɔgɔw ye an ye minnu ye an ɲɛna dɛ n'o ye Mudiri Saadu ye o ma kɛ seko ye mais n ko ka kalannen dɔw kɛra y'u yɛrɛ kɛ seko ye minnu yɛrɛ ka kalan hali u ma tɛmɛ kilasi 6 kan a dɔw y'u yɛrɛ kɛ mukadamu ye k'a sɔrɔ hali n'a tun ye kilasi 9 kɛ n'a bɛ taa don Mudiri b'a fɔ a ye aw ye kalandenw de a ye taa dɔnni ɲini wa n'a kuma fɔ ta de ko an ma fɛn kɛ dɛ ko idadiya 9e defo ko idadiya kɔrɔ de y'i labɛn i bɛna taa dɔnni ɲini na ko hali ma dɔnni daminɛ ne min bɔra 6e na e ko k'i ye karamɔgɔ k'i b'a bɛɛ dɔn o kumana ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hamina ko nɔgɔya o kumana de y'an ka fɔlɔ ye an bɛ ka kuma sufiya kan a nana Iraki cogo min ka na se a kunfɔlɔw dɔnni tun b'olu la sitana nana don ni fɛnw cɛ ka na ko caman don a kɔnɔ fo ka na se sisan an ye misiri yɛrɛ bila i b'an ka karamɔgɔ in sufi karamɔgɔ in si tɛ seli hali misiri b'u ka duw kɔnɔ dɛ mais u tɛ jigin hali ka bɔ sangaso la ka na misiri ninnu seli n'u ye seli la san kɔnɔ a caman na ni jamaba nana wala juma kelen kelenw mana sɔrɔ u yɛrɛ kanubaw mana na u bɛ se ka jigin ka jɔ ko 2 seli bon ka sɔrɔ ka fɛn wɛrɛw kɛ o kɔrɔ o kumana sitana nana don la cogo min k'u bali hali dumuni dumanw na fɔlɔ ta ninnu ka sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam fɛn sanumaw tun ka d'a ye k'i yɛrɛ labɛn fana tun ka di a ye don wɛrɛ an bɛna don o la komi nin y'a daminɛw ye o kumana an ka Mali la an bolo bɛ ka sufi minnu wele k'a daminɛ Lasana Kanu ni sufi Bilal n'a karamɔgɔ sufi Mahamud fila ni tɔ kelenw ka t'u caman na an b'a f'u ye u ka sira ala ɲɛ u ka nin sira ninnu bila olu bɛ min ka fɔlɔ olu kalannen tɛ u tɛ sariya dɔn u tɛ diinɛ dɔw yɛrɛ ye école de bila ka yɛlɛma ka kɛ sufi i n'a fɔ Bilal n'a ɲɔgɔnnaw bon u yɛrɛ y'u ka karamɔgɔ ye n'o ye sufi Mahamud ye ale tun bɛ mɔgɔw bugɔ ni gɔɲɛ 97 k'a b'o jurumu yafa joro mara la a ye jorokaw ɲininka n ye karamɔgɔ dɔ fɔ a ye Amadu Bilen denkɛ Abdourazak a bɛ se k'o ɲininka Bamakɔ Lafiyabugu ou bien Bankɔnikaw bɛ se ka Sinali fana ɲininka ale bɛ tafsiru di a ka hakɛ to lujuratɔ komi a tɛ yeli kɛ mais an balima de don dɔnnibagaba de don ale yɛrɛ bɛ fɛn caman kalama Bankɔni Zɛngɛnɛkɔrɔbugu la bon sufi Bilal nun karamɔgɔ o y'a sɔrɔ Bilal yɛrɛ b'o nɔfɛ olu ye nin caman kɛ u bɛ mɔgɔw bugɔ arana cɛkɔrɔbaw k'u b'o don aljinɛ na o 97 kelen na Kucalakaw bɛ se k'olu ɲininka sufi Aruna Lasana Kane min muso 10 kɔ b'a bolo a ye Aruna ci ka taa Kucala en 1997 ya mais an ka polisiw faamaw y'o minɛ k'o don kaso la parce que ale tun bɛ musow sigilen to u bɛ zikirida ni fɛn minnu kɛ a b'i kanto walimuso ma ko bon ko ala ko ko n k'i furu n ka kalanden in ma e ni ala cɛ Mali la nin bɛ kɛ cogo di o kalanden fana b'o ta dɛ o don bɛɛ mɔgɔw musow silamɛya na nin bɛ kɛ ka tila k'i jɔ ko ale taara sangolo la ko fo larusi la ko ka t'i sigi ala kɛrɛfɛ a y'a fɔ ta a ye Kucalakaw ɲininka a 97 a ye Kucala alimamuw ɲininka danbelew ɲininka o b'a fɔ ye bon nin bɛɛ kɛra Mali in kɔnɔ ninnu de bɛ ka sufiya wele o kumana dɔnnibagaw taara min u bɛ min dɔnnibagaw nin y'a ka jihadu de ye ala kɛmɛ ka nin bandi groupe de créer Mali kɔnɔ ka na siyaw nana o kɔfɛ an bɛna don o la tashayo la mais ninnu bɛ yala an ka Mali karamɔgɔ kɔrɔw dɛmɛ wa kɛ ala ka hinɛ na bara wele est ce que olu tun bɛ sɔn nin ma olu tun ye ala ɲɛsiranyabagaw de ye olu tun tɛ sɔn nin ma murujan karamɔgɔ halisa murujan dɔnnibagabaw bɛ yen Nara ni Bamakɔ cɛ dɔnnibabaw bɛ yen olu ma sɔn nin ma o kumana an bɛ se ka na tilegun an fɛ cogo di k'a k'i n'a fɔ mɔgɔw hakili tagara ka b'u bolo o kumana an ka segin tiɲɛ ma an k'an ka diinɛ ɲɛɲini o kumana an bɛna bi ta in jɔya don wɛrɛ inshallah an bɛna continuer a fɛ sufiya sitana nan'u mabɔ fɛn caman na fo ka na zikiru pilasi ala ko subhanallah alhamdulillah k'o yɛlɛma k'o kɛ dɔnkilida ye u bolo cogo min na an bɛna tɛmɛ o kan ani k'u bila juma selibaliya fo an ka kuma nin kan seko caman bɛ Mali la u tɛ sɔn juma seli ma bɛɛ b'u kalama mais jama bɛ tila k'u tanu hali ni ye karamɔgɔ ninnu ɲininka u ka mɔgɔw u b'a fɔ ko ko anw tɛ ka kuma a la bon an bɛna kuma nin caman kan don wɛrɛ u bɛ ko minnu kɛ inshallah an bɛ tila k'a fɔ halisa an k'an cɛsiri dɔɔni ɲini fɛ parce que subuhatu de b'u bolo u bɛ mɔgɔw hakili ɲagami fɛn caman b'u bolo u bɛ hakili ɲagami n'o ye musow ka tugu nɔfɛ n'i y'o fɔ ko kira dodo Madina salasa ko musow ni cɛw de bɔra ka taa fo ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ yɛrɛ o ma kɛ fala al-badru alayna n y'o fɔ taa Zadul Ma'adi lajɛ kira dodo a bɔtɔ Tabuka de kɛlɛ la ka na farafinmuso dɔ b'a ko kira tun ye nazuru kɛ dafali kɛ n ko n'ala y'i kisi k'i ɲuman segin n bɛna du fu
jiduno foye kira ko aw fi bi nazrik ikada fale lase mais yo yelema ko kira dodo wal musoni wal ma'azallah kira te son wal muso ka tuju ala ko be donglida kira ka sano ka boma hokmana anga hakili to anga dembayara anga muso kishi ka boni yoro no ma anga dina nya fa anga dembayanye no kira anga here de bo ola hokmana ne sufu ka damine ambe ofo ni yu ka damine ya rabbi ala ka anga jamana o kana ala ka anga don bago hal sala ku bla cien siraka ala ku fanga se hal sisa dina nyuma ala ka jirana dina nyuma ala ka jirana dina nyuma ala ka jirana kase ka kira sallallahu alaihi wasallam ka Allah diga ana ka sahaba ya rabbi ala ka nugaye na ta ko jugu infana jena ala ka bwana halala bi yoro hal na ka doga ala ka nuganye karamu bi yoro hal na ka chan ala ka do anache okmana ami ya fa dinika awfe kuma kunda jana ni fili an sɔrɔ yɔrɔ min ala k'o yafa an bɛɛ lajɛlen adamaden bɛɛ bɛ fili ni mɔgɔ min ko k'a tɛ fili diinɛ na o kumana i ye nkalontigɛla de i bɛ sitana ka sira kan i tɛ ala ka sira kan o kumana ala k'a faamuya ko ɲuman da an ma an b'a fɔ subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk an bɛna kɛ don wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, audio Nibana, premier audio sur les soufis. Ah, ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas savoir. Donc, un bé soufi ni kramoko lankolo nous bé kama karikadam ne malila ka laba fo farafi dugu bela fo tungala en toto ka do tungala blé en bas bé kama kari a soufi critiqueratao a kramoko critiqueratao. Et j'ai un avertissement à lancer au chef de Soufi Bilal là. Hein? La Sana Kane là, hein? Bossoni. Ante boso nous code mais comme ye boso ye aidara kam mo fanado la sana kane aidara trike daka wuli de quoi muso tan ni flabe chemi bolo en bo be karma kari abe wali muso de choix muso frule ko tege da kuna ka ko taye jena kela nunu en bo be karma kari atena muso foshita wa mali slameo slame chao ayo joto muso la de parce que Kramoko critique de Bokok, Mousso Kungulo do tourner. C'est pour ça que Mousso dobe ou be bon chela sokono, ou beta barajugu ke ou chela, ou be nani fitne et doukono, a chamambe tungana français, a be chamambe dugu bela. Donc, la dilika la se malia chou farafin chou nunuma. Ayo sabali ayo jonto ka muso la de aka nu to ukata karamuko shila je nu beta karamuko la je o seno muso se kata karamuko la je parce que karamuko nu chamaye bandi de ube muso jena ube wali muso kunguro détourner kata di uka karande dangato nu ma munu be wali muso baneni ka muso baneni ka e Soufi Bilal yere mimma kana munai tekta fo ika karamuko keye Mamadou Aïdara, hein? Akata Maka. Munata fo Shaula la Bayaya Aïdara, Kata Maka. Munata fo Osman Madane Aïdara ou Aruna Sangare ou Kata Maka. Walai nou da wara ou balo Kata Mara. Nou da wara kuye sangolo taramake. Walai ou kambe tege. Kolo fouete boala walai bilay. Donc, oka manaka, oka naraka, oka weshka, abe dam mali kono, oka du kono da nya foye udona. Ateta franchible, on nye yele do, on ye anka sila mea kala tunga la, antena foye rana, ante moudon sila mea la, c'est-à-dire nia fote, ante fan bedonde, mais à basi, à essentiel, en bas chamando. En tenant d'eau fila, en mouillé moussola, en totoué. Ne pas fili koulou bali totoué. Parce qu'il donne un mot, chamanga sila, en bas bec à makari. Kolo, fouette boila. En katanka, voilà, dans Fedron. Donc la famille, m'a foyer, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tesra mochier du koloka, en tesra djina chier du koloka, en besra alani kira kenepe, ani moro bonyadron. Sinon le reste, c'est fou, fala qui en tesra. Donc, en bébaro blay, hein. Donc, à toi ben aller chez semaine waré. Donc la famille. Alors ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum la famille. Barakallahu fik.